ओडिशा सरकार तरफ गोटे पोर्टाल रही जोटा हूँ सफल पोर्टाल बैंक जीवाक पड़ोनी आप ऑनलाइन माध्यम आवेदन करते आपन जो बैंक अकाउंट डिटेल्स देते अकाउंट माध्यम ही आपको पैसा पेमेंट रहा सर किसान क्रेडिट कार्ड आधार सहित लिंक होता मोबाइल नंबर जमीर पट्टा जोड़ा निज नाम ताहले आपनको कौन सुध देवाक पड़ोनी माने जीरो इंटरेस्ट आप लोन पाइपर। दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो प्रथम आप शुणिपारे एक कॉल रेकर्डिंग जहाँकि चाषी और भाई भौणी मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही है भिडियोटी कारण बहुत सारा आपण मानकर कमेंट थिला बा चाषी और भाई भौणी मानकर जहाँकि प्रथम गोटे असुविधा थाए चाषी लोन तो ये चाषी लोन को नहीं वर्तमान जहाँकि आपण मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण भिडियो यहाँ कारण जो माने भी खरीफ ऋतु पाई जहाँकि चाषी लोन नापी चाहूँगी बर्तमान से केमिति ऑनलाइन चाषी लोन पाइपर एवं तांकर कौन कौन आवश्यक सब डॉक्यूमेंट रही एवं कौन कौन बैंक रु केते टंकार इंटरेस्ट आपण मानक दवा पड़ो जहाँकि संपूर्ण डिटेल्स आज भिडियो मु आपण मानक सहित शेयर करी आशा रखी ए भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो तेणु भिडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत निहाती देखिए एवं शेष में मुझे आपन को जो चाषी हेल्पलाइन नंबर गोटे आपण मानक प्रोवाइड करदेवी जो थे जमी आप भिडियो आरंभ में शुणिले मु चाषी अधिकारी सहित कथा होती से भाई भाव में आपण मैंने जदि कौन डाउट अच्छी से नंबर में कॉल करी जाकि कथा हो पारे तेणु आसतु भिडियो आरंभ करवा तेणु भिडियो आरंभ करने पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट कर को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब करी आगो को आम चैनल माध्यम बहुत सारा नुआ नुआ अपडेट पाइपर तो देखो चाषी लोन तो ये चाषी मानक पई बहुत बड़ जहाँकि असुविधार कथा चाषी मानक लोन मिलवा बहुत असुविधा तो बर्तमान जहाँकि चाषीटे जदि लोन करने चाहूँगी तो से केमिति लोन करेंगे एवं आपण मैंने निज मोबाइल बा ऑनलाइन ले केमिति लोन करें तार डिटेल्स आसतु जानिबे तो देखो आमर ओडिशा सरकार तरफ गोटे सफल पोर्टाल अच्छी जहाँकि जो मैंने पूर्वर आम वीडियो देखुवे पुराणा चाषी अच्छा से जानी सफल पोर्टाल केमिति लोन आवेदन करा जाए तो ये सफल पोर्टाल को नहीं आपण मानकर जहाँकि जदि प्रथम थर रेजिस्ट्रेशन करने चाहूँगी तो ये देखो गोटे रेजिस्टर नाम ऑप्शन ले रही एवं गोटे लॉगिन ऑप्शन रही तो प्रथम जो मैंने रेजिस्ट्रेशन करने चाहूँगी तांकर प्रथम काम है जहाँकि मो कृषक पोर्टाल ले तांकर रेजिस्ट्रेशन थिबा दरकार जदि आपणकर मो कृषक पोर्टाल रेजिस्ट्रेशन अच्छी ताहले आपण माने एई सफल पोर्टाल जाकि रेजिस्ट्रेशन करें तो तेणु आपण माने सर्वप्रथम रेजिस्ट्रेशन ऑप्शन को गला परे देखंतु निजर आधार नंबर मोबाइल नंबर एवं नाम एमिति किछि डॉक्यूमेंट जाकि डिटेल्स देई आपण लॉगिन करि पारिबे तो देखो जेहेतु मो पाखे आईडी अच्छी मुझे रेजिस्ट्रेशन कर सारा पर आपण मैंने केमिति लोन पाई आवेदन करेंगे ताहा देखंतु तो जो मानकर आईडी अच्छी मो कृषक पोर्टाल जदि आपण मानकर आईडी ना आईडी बनवाई चाहूँगी मुझे डेस्क्रिप्शन में तार लिंक देदेवी पूरा डिटेल्स वीडियो आपण मैंने पाइपर केमिति मो कृषक पोर्टाल ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो लॉगिन ऑप्शन को क्लिक कलापर देखो ये गोटे फार्मर लॉगिन रही है ऑफिशियल लॉगिन तो ये फार्मर लॉगिन ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो फार्मर ऑप्शन ले क्लिक कला परे देखंतु प्रथम रही गोटे आधार नंबर अर्थात एठी आपनकर आधार नंबर एंटर करिया पई पड़िबो तेणु मु हमर आधार नंबर एंटर कर नउचु तो एठी आधार कार्ड दे आपण लॉगिन कला परे आपनकर जाकी ओटीपी डी आसीबो तो ये ओटीपी आपण एठारे सबमिट करिवे मन रखिए यहाँ करने सर्वप्रथम आपंकर मो कृषक पोर्टाल जाकि रेजिस्ट्रेशन थिबा दरकार तो देखो एठी आपंकर संपूर्ण डिटेल्स आसीज जहाँकि फार्म जेटा कि आपंकर मो कृषक पोर्टाल जदि आपण पूर्वर ऑनलाइन रे आवेदन कर तो देखो जहाँकि मु कहि रखिबी आपण माने जदि लोन नवाई चाहूँगी तो वर्तमान अन्य कोनोसी बैंक अपेक्षा कोऑपरेटिव बैंक रे आपण को जहाँकि यही लोन जहाँकि शीघ्र मिलता है तेणु प्रथम देखो ये सिलेक्ट देती आपंकर क्रॉप लोन नबार अच्छी तो ये आप क्रॉप लोन चूज करेंगे आपंकर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तापर देखो ब्रांच तो कौन ब्रांच बा कौन बैंक रू आप लोन नापी चाहूँगी तो देखो लोन कथा यदि क्रॉप लोन कहवा तो आपण अंचल जो रही कोऑपरेटिव बैंक बा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो बा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक अच्छी से बैंक रे आपण सब बेले चूज करेंगे चूज कलापर ये आपंकर लोन जो सांक्शन हम तो आपंकर एग्रीकल्चर लोन अच्छी तेणु एग्रीकल्चरल लोन रे क्लिक करेंगे क्लिक कलापर देखो ये लोन प्रोडक्ट आपंकर गोटे आसीगला डिटेल्स जदि आम देखा देखो ये पूरा क्लीयरली आपन को मेंशन कर दिया
ଆପଣ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଏହି ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ରହିଛି ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ବା 1,00,000ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 2%ର ଯାହାକି ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ପ୍ୟାକ୍ସ ମେମ୍ବରସିପ୍। এই ପ୍ୟାକ୍ସ ମେମ୍ବରସିପ୍ କ'ଣ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି KCC ନମ୍ବର ବା କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯାହାକି এই ପ୍ୟାକ୍ସ ନମ୍ବର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ଜମି ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମୁଁ କଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହାକି ଏଇ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ସାରା ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଜମି ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ୟାକ୍ସରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମାନେ ବା ଆପଣ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ସ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର KCC କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ମିନିମମ୍ 1 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଙ୍କସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି କୃଷି ବିଭାଗର ଯାହାକି ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୃଷି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ସେଇଟା ବ୍ଲକ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସଫଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ତ ଆମେ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାର୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ସାର୍ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିଲେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କି ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ରହିଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମେସେଜ୍। ଆଜ୍ଞା ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ରହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସେଇଟା ସାର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ତ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଲୋନ୍ ଦେବ ଯେତିକି ଲୋନ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ସମୟ କେମିତି ମାସିକ ରହିଛି କି ବର୍ଷିକା ରହିଛି କିମ୍ବା ଅବଧି ସମୟ କେତେ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୟା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ତାର ଲୋନ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଟା ହଉଛି KCC ଲୋନ୍ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲୋନ୍। ସେଟା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ CCB ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ DCB ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବ ସାର୍ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜମିର ପଟା ଯୋଉଟା ନିଜ ନାମରେ ଥିବା ଦରକାର
ତା ସହିତ ସୋସାଇଟିରେ ମେମ୍ବରସିପ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କୃଷକ ଓଡିଶାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର।